Kerana di dalam memuliakan ahli bait keluarga Rasulullah SAW, keturunan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian umat Islam menjadi ekstrim. Sama ada ekstrim di dalam dakwaan mengasihi kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus kepada sepupu baginda, menantu baginda, bapa kepada cucu-cucu baginda, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di dalam pertikaian politik berkaitan dengan jawatan khalifah antara beliau dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sehingga atas nama kasih kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan zuriat keturunan beliau, golongan ini membenci kepada sahabat-sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam klip ini, Ustaz Engku Fadil mengucapkan harapan keredaan Allah terhadap musuh Ahlul Bait, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Perbuatan ini hasil dari kerosakan pemikiran yang mencampur aduk antara hak dan batil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Demikian juga dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya. Di dalam kitab Sahih Muslim, karya Muslim bin Hajjaj Al-Nishaburi, jilid pertama, penerbit Darul Ahya Kutub Al-Arabi, muka surat 86, diriwayatkan Ali bin Abi Talib berkata, Qala Ali, wallazi falaqal habbah wa bara'an nasamah, innahu la'ahdun nabiyyil ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilayya, alla yuhibbuni illa mu'min, wa la yubghidani illa munafiq. Telah berkata Ali alaihi salam, demi yang merekahkan biji benih dan mencipta kehidupan, bahawa baginda telah berjanji kepadaku bahawa tidak ada seseorang pun yang mencintaiku kecuali mukmin, dan tidak ada seseorang pun membenciku kecuali munafik. Tidakkah ini tanda kemunafikan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengarahkan laknat ke atas Ali bin Abi Talib di atas minbar-minbar mereka selama 70 tahun? Atau apakah Ustaz Engku Fadil jahil dan tidak pernah mengkaji tentang kejahatan Muawiyah? Dalam kitab Rabi'ul Abrar, karangan Al-Imam Al-Zamakhsyari, jilid kedua, terbitan Muassasah Al-A'lami lil Matbu'at Beirut, cetakan pertama tahun 1992 Masihi, muka surat 335, pengarang menulis, Wa inna bani Umayyah la'anu aliyan ala manabirihim sab'ina sanah. Sesungguhnya Bani Umayyah melaknat Ali di atas minbar-minbar mereka selama 70 tahun. Apakah bid'ah ini dan kemunafikan Muawiyah belum jelas lagi bagi Ustaz Engku Fadil? Di dalam kitab Tarikh At-Tabari, jilid ke-11, penerbit Dar Suwaidan, Beirut, muka surat 529, pengarang menulis, Wa tuwuffiya Ja'far fi wasdi khilafati Muawiyah, la'anahu Allah. Wafatlah Ja'far di pertengahan kekhalifahan Muawiyah, laknat Allah ke atasnya. Dalam muka surat 535, pengarang menulis, Wa tuwuffiya Naufal bil Madinah fi khilafati Yazid bin Muawiyah, la'anahumallah. Wafat Naufal di Madinah di zaman kekhalifahan Yazid bin Muawiyah,
laknat Allah ke atas mereka berdua. Di dalam kitab Ansabul Ashraf karangan Al-Balazari, jilid ke-5, penerbit Darul Fikr, muka surat 136, diriwayatkan an Safinata Maula Ummi Salamah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana jalisan famarra Abu Sufyan ala ba'ir wa ma'ahu Muawiyatu wa akhun lahu ahaduhuma yaqudul ba'ir wal akhar yasuquh faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'anallahu al-hamilu wal mahmul wal qaidu was sa'iq. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di suatu tempat, maka berlalulah Abu Sufyan di atas seekor unta bersamanya Muawiyah dan saudara laki-lakinya. Seorang daripada mereka mengemudi unta dan seorang lagi menuruti dari belakang. Maka bersabdalah Rasulullah, laknat Allah ke atas orang yang mengemudi, yang dibawa dan yang menuruti. Apakah Ustaz Engku Fadil akan mempertahankan khalifah yang dilaknat oleh Nabi ini? Tidakkah laknat Nabi dikarenakan perbuatannya terhadap agama Islam? Di dalam kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah karya Nasiruddin Al-Albani, jilid ke-4, penerbit Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nashr wa Tawzi' Riyadh, muka surat 329, Nabi SAW bersabda, awwalu man yughayyir sunnati rajulun min Bani Umayyah. Orang pertama yang mengubah sunnahku ialah laki-laki dari Bani Umayyah. Dalam kitab tafsir Ad-Dur Al-Mansur, jilid ke-9, cetakan pertama tahun 2003 Masihi, penerbit Markas Hijr, muka surat 392, diriwayatkan an Aisyah annaha qalat li Marwan bin Al-Hakam sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul li abika wa jaddika innakum asy-syajaratul mal'unah fil Qur'an. Aisyah berkata kepada Marwan bin Al-Hakam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ayahmu dan datukmu, sesungguhnya kalian adalah pohon terlaknat di dalam Al-Quran. Dalam kitab Ansabul Ashraf seperti cetakan sebelum ini, muka surat 134, Nabi SAW bersabda, yatla'u alaikum min hazal fajji rajulun yamut ala ghairi millati qala wa kuntu taraktu abi qad wudi'a lahu wudu fakuntu kajabisil baul makhafata ay yaji qala fatala'a Muawiyatu faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa hadha. Akan datang seorang laki-laki yang akan mati bukan di dalam agamaku. Berkatalah perawi, aku tinggalkan ayahku yang sedang berwudu. Duduklah aku bagaikan orang yang menahan kencing kerana bimbang yang datang ialah ayahku. Maka muncullah Muawiyah. Lalu Nabi SAW pun bersabda, dialah orangnya. Tidak hanya hadis Nabi sahaja yang menafikan keislaman Muawiyah, malah ulama Sunni juga demikian. Di dalam kitab Masail Al-Imam Ahmad bin Hanbal, jilid kedua, penerbit Al-Maktabul Islami, muka surat 154, diriwayatkan, wa sami'tu Aba Abdillah wa qala lahu Dallawayh sami'tu Ali ibn al-Ja' yaqul mata wallahi Muawiyah ala ghairil Islam. Aku mendengar Aba Abdillah bahawa Dallawayh berkata kepadanya, aku mendengar Ali bin Al-Ja' berkata, demi Allah, Muawiyah mati bukan atas agama Islam. Justru itu, apakah alasan Ustaz Engku Fadil mendoakan keredaan Allah untuk Muawiyah selain fanatik tidak berpunca? Sesuai dengan watak khalifah yang kejam
zalim dan merosakkan agama Islam sehingga tidak ada lagi hadis Nabi berkenaan fadilat Muawiyah. Di dalam kitab Al-Mawdu'at karya Ibnu Jauzi, jilid kedua, penerbit Maktabah Al-Salafiyah, Madinah Al-Munawwarah, cetakan pertama tahun 1966, muka surat 24. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali yaqul, لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل معاوية bin Abi Sufyan syai'. Telah berkata Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, tidak ada sedikit pun hadis fadilat-fadilat Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Di dalam kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah karya Ibnu Taimiyah, tahqiq Muhammad Rashad Salim, jilid keempat, cetakan pertama tahun 1986, muka surat 400. Wa ta'ifatun wada'u li Muawiyata fadaila wa rawaw ahaditha 'anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi dzalika kulluha kadzibun. Terdapat satu kelompok yang memalsukan hadis untuk fadilat-fadilat Muawiyah. Mereka meriwayatkan hadis-hadis demikian itu daripada Nabi SAW yang semuanya adalah dusta. Kesimpulannya, perbuatan Engku Ahmad Fadil mendoakan keredaan Allah ke atas Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan bid'ah dan khurafat yang berasal dari kepercayaan songsang bahawa semua sahabat Nabi bebas dari penyelewengan, jenayah dan dosa. Kerana di dalam memuliakan ahli bait keluarga Rasulullah SAW, keturunan zuriat Nabi SAW, ada sebahagian umat Islam menjadi ekstrim. Sama ada ekstrim di dalam dakwaan mengasihi kepada keluarga Nabi SAW, khusus kepada sepupu baginda, menantu baginda, bahkan kepada cucu baginda, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di dalam pertikaian politik berkaitan dengan jawatan khalifah antara beliau dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga atas nama kasih kepada Sayyidina